Jedan od vrlo funkcionalnih permamodela jeste upravo ovaj koji snimam. Ja sam oborila travu i tu sam posejala, odnosno posadila biljke. Ono što je prednost ovog načina uzgoja jeste miroljubiva poruka koju prenosite tlu, odnosno vi niste na taj način narušili život u tlu, niste srušili njihove kuće i čitav sistem odbrane radi za vas. Na taj način, ljubavnom porukom, vi ste dobili jako mnogo pomagača. Ono što je drugo, što je također važno, jeste da vam tlo odmah ponudi sve biljke zaštitnice, odnosno sva semena koja su ostala u tlu počinju da niču sama i nude vam se zaštitnice koje ćete presaditi dalje u bašti. Evo ja imam ovdje boražinu koja je nikla masovno na ovoj gredici. Boražina jestiva i lekovita, koja će jednim delom ostati u sistemu zaštite u ovom modelu, a ja ću ove biljke, odnosno ove presadice, rasporediti svuda po bašti jer učestvuju u negovanju tla i učestvuju u sistemu zaštite od narušavanja predatorskog lanca kada su u pitanju gljivice. Dakle, moguće je ukoliko imate jako volju. Ja u svojoj bašti ne prevraćam zemlju. U pitanju su permamodeli u kojima se odvija setva i sadnja nakon obaranja trave. Prevrtanjem zemlje vi narušite i srušite jako mnogo kuća koje su podigla sva živa bića koje učestvuju u ishrani tla. Kao što vidite, sve je puno trave. Na koji način ću obaviti sadnju ove permamodele, objasnit ću vam u narednom videu. Nakon što sam oborila travu, odnosno uzmite kosu u ruke i samo pokosite, naravno selektivno, zato što ovdje imamo biljke zaštitnice koje su same nikle višegodišnje. Sada je moj posao da pomirim ovu travu na parcele. U pitanju je parcelizacija 1,20 m širine i da obavim sadnju. Evo već je krenula kiša. Ja pokušavam da završim sadnju, jurim se sa kišom od jutros. Ono što želim da vam kažem jeste da ne možete da očekujete da vaše biljke budu zaštićene i jake ukoliko uništite sve što se nalazi u vašem okruženju. Ukoliko narušite njihove kuće svakog pomagača, svakog insekta, svakog mikroorganizma, vi ste naprosto izneli jednu agresivnu energiju iz sebe i pokrenuli čitav sistem da se brani od vas. Dakle, taj sistem sada neće raditi za vas i uz vas, nego će raditi protiv vas. Zato je bitno da pređete na no-dig sistem, na sistem koji neguje tlo. Ja sam, kao što vidite, nakon što sam oborila travu, vratila sav raspoloživ materijal na gredice. Ove su gredice 1,20 m širine. Ovo što sada vidite jeste seno polurazgrađeno iz prethodne sezone, odnosno u pitanju je malč koji je stavljen na kraju sezone. Dakle, sada već imam polurazgrađeno đubrivo. Ovo po sredini su staze koje također moraju biti pokrivene travom, zato što tlo, bez obzira da li ga koristite za uzgoj ili da li ga koristite kao stazu, mora da se zaštiti i neguje. Ove moje gredice su sada spremne za sadnju. Ja ću, kada kiša prestane, ovdje da ubacim sadnice. Na ovaj način pripremljene gredice idu presade. Ja ću kombinovati paradajz sa lubenicama, dinjama i tikvama. Sa ove strane su visoke laginarije i lufe koje će ići na nosači. Kada smo pripremili gredicu, odnosno navukli onu travu koja je pokošena, potrebno je sada da pripremimo gnezda. Dakle, čitavom dužinom gredice prave se gnezda u koje se ubacuju sadnice. Gnezda se pravi tako što šofom izgobate rupu i dodate granulirano đubrivo
i izmešate. Na taj način je ova zemlja pripremljena za ubacivanje sadnica. Sve će ostalo kiša sama da odradi. Dakle, imate pripremljenu malčiranu gredicu, potrebno je samo da ubacite sadnice. Paradajz je biljka koja se sadi u paru i upravo u zagrljaju korena se razvija njen imunitet. Ukoliko se desi da niste pikirali paradajz i da nije rastao u paru, vi ga u bašti spajate. Njegova sadnja se vrši na sledeći način. Potrebno je da položite biljku do prvih listova, u G. Ovo je G forma. Zatim uzimate drugu biljku koju polažete na isti način sa druge strane i u ovom delu im spajate koren. Sve ove male tačkice su potencijalni korenovi, odnosno spavači koji će se probuditi. Jako je bitno da im obezbedite upravo taj zagrljaj korena. Sada kada ste položili biljke, s obzirom da sam ja već stavila granulirano đubrivo koje je izmešano, samo ih pokrijete. Vrlo je jednostavno. Razmak između parova mora biti 40 cm. Sada ćemo ove biljke da zalijemo. Dakle, ona raste od prvih listova. Sada ćemo sve ovo dobro da zalijemo i vraćamo malč. Znači, biljke moraju da budu odmah malčirane nakon sadnje. Evo, pogledajte, i jedna i druga biljka su odmah malčirane i vi dalje nakon zalivanja nemate nikakvih obaveza prema paradajzu. Sadnja u ovom modelu je završena. Ubačene su, ovo su patišoni, paradajzi, ovo je mandorijan krastavac, dakle grmovi su u pitanju, različite vrste patišona i paradajzi. Evo, sve je malčirano, posađeno u već pripremljenu gredicu i sada idem dalje. Perma model u kome sam posijala grašak u travu, tu travu oborila koja se ponaša kao malč. Onda sam dodatno ubacila mahunarke da iskoristim nosače sa jedne strane, a sada ću ubaciti i seme laginarija. Tako da ću kompletan ovaj sistem nosača da iskoristim za njihov uzgoj. Nisam narušila tlo, tlo je zadovoljno i ja sam bolja sebi i bolja svojoj okolini. Na YouTube kanalu već imate jedan video koji objašnjava sadnju u permamodelima, koji je uključen grašak, a ovo je nastavak te priče, odnosno ovo su konstrukcije na kojima su bile mahunarke. Ja sam njih iskoristila, ojačala i mesto na kome su bile mahunarke sada zauzimaju visoke tikve, odnosno u pitanju su laginarije, vrgovi, lufe i gorke dinje. Pored njih raste grašak. Dakle, ovaj sistem sam sebe hrani. Ja sam samo oborila travu i samo ću dodavati malč. Nema prekopavanja, idemo sa direktnom sadnjom. Sada imamo neki vetar koji nam smeta, ali ono što želim da vam kažem je sledeće. Vaštovanstvo je odavno otišlo u nekom drugom pravcu, u pravcu umetnosti življenja. Svi vi koji koristite traktore, freze, mehanizaciju i stalno ubijate tlo, ozbiljno ste zaglavili negde. Razmislite o tome.